Anime na X, danas radimo Death Parade, nema spoilera i idemo. Death Parade uopšteno. Ova anime je izašla 2015. godine i napravljena je po ideji kratke animacije Death Billiards, posle čega je razvijena anime od 12 epizoda. Produkcijska kuća je Madhouse, iza koje su hitovi Death Note, Paprika, Perfect Blue i Trigun. Death Parade je psihološka anime sa elementima horora, trilera i nadprirodnog. Iako je naišla na dobre kritike, nije bila dovoljno uspešna za produkciju druge sezone. Što je šteta, jer je anime odlična iz više razloga. Kao, na primer, radnja. Glavna premisa je da se ljudi posle smrti nađu u misterioznom baru, gde će se suditi njihovim dušama. Dvoje ljudi koji preminu maltene u isto vreme budu poslati kod sudije, u ovom slučaju barmena. Kad se nađu tamo, moraju odigrati jednu od tipičnih barskih igara, obično sa horor elementom. Kako odigraju igru i način na koji se ponašaju će tu biti presudan, gde će uopšte završiti. Da li će biti reinkarnirani ili će otići u ništavilo? Što bi bile japanske verzije pakla i raja. Učesnici se uopšte ne sećaju da su mrtvi, što omogućava arbitru da ih stavi u stresnu situaciju, gde oni zapravo veruju da se bore za svoje živote. A kao što znamo, ljudi u takvim situacijama obično pokazuju svoje pravo lice. Do kraja igre oni povrate svoja sećanja, uključujući i to da su mrtvi. Što je dobra postavka za obilje emotivnih momenata. Osim toga, glavni narativ se vrti oko Dekima, arbitra, i crnokose devojke koja se tu zadesila kao njegov asistent. Ona je zanimljiva i deluje kao ljudski faktor sa kojim se identifikujemo u ovom neljudskom svetu. Šta te privuče? Zanimljiv prikaz zagrobnog života i ideja da se nekome sudi posle smrti. Većina epizoda su sa zasebnim narativom. I ova anima je najsnažnija kada pušta te likove da nam se prikažu u pravom svetlu. Bilo da je ono dobro ili monstruozno. This is a spooky anime. Naravno, ništa ovde nije jednostavno crno-belo. I takvi likovi i situacije su najzanimljiviji za gledanje. Sudije, to jest arbitri, koji imaju pristup sećanjima svih učesnika, donose konačnu odluku, koja ne mora uvek biti savršeno pravična, jer ni oni nisu svemoćni. Zajedno sa Dekimom, glavnim likom, arbitrom ove serije, i mi gledaoci donosimo sud o tim likovima dok gledamo. Osim toga, priča vezana za crnokosu devojku je dirljiva i osvežavajuće dobro urađena. Svi sporedni likovi su dobro realizovani i imaju svoje mesto u narativu. Šta može da odbije? Zapravo je malo pravih zamerki, jer su i radnja i likovi i animacija odlično urađeni. Jedina prava zamerka bi eventualno mogla biti što ponovo srećemo temu koju smo videli u toliko animea, a to je šta čoveka čini čovekom. Emocije. Kroz seriju arbitri se konstantno bore sa tim šta zapravo čini ljudsko biće. I puno fokusa je posvećeno Dekimu i njegovim pokušajima da razume taj strani koncept emocija. Ne bi li na kraju, poput Pinokija, postao pravi dečak. Nećemo reći da li je uspeo ili ne. Zamerka je samo da je ova ideja, iako veoma zanimljiva, do sada već izlizana. Takođe, uvodna muzika je previše vesela za ovako mračan koncept. Pesma je doduše super, ali neprikladna. Zaključak. Definitivno dati šansu. Sa svojih 12 epizoda je više nego vredna uloženog vremena. Ako vam se svideo video, like, share and subscribe, subajte se, jer će biti još zanimljivih sadržaja. To je sve za ovaj video. Arigato! Vidimo se! Matane!